प्रिय दर्शक बंधु वास्तु एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु ज्योतिर्विद डॉक्टर विनोद कुमार नंदी। दर्शक बंधु आज आम विचार करने जाऊे एक सुंदर विषय वस्तु पर विषय वस्तुटी रहा पंचक दोष जहाँ को सर्वणा कहुई था। दर्शक बंधु ये पंचक दोष आपणकर कुंभ राशि और मीन राशि उपर पड़ी था 5 दिन आज्ञा धनिष्ठा नक्षत्र तृतीय चरण ठू रेवतीर शेष चरण अर्थात अश्विनी नक्षत्र प्रथम चरण आरंभ यह शेष होता है जहाँकि 5 दिन चंद्र प्रत्येक नक्षत्र रे 5 दिन गोटे गोटे दिन आपंकर गति करें तेणु 5टा नक्षत्र 5 दिन से गति करें 18 चरण गति करें। यही पंचक दोष द्वारा केते गुड़े आपंकर कार्य निषेध करप्रति आमर जो पारिवारिक जो मैंने आम घर द्वार कर रही जो मैंने आम पारिवारिक स्थित अच्छा आमपाई विशेष ध्यान देवा निहाती आवश्यक। साधारणतः आप पंजिका मध्यम आप चिंता करेंगे इंग्लीश पंजिका आप डेट अनुसार बेले बेले 2 थर से पंचकर प्रभाव पड़ी था आज्ञा किंतु आम जदि साधारणतः भाव में मासक मास हिसाब से आम देखती ताले पंचक दोष प्रति मास आपंकर कुंभ राशि मीन राशि भितर तो चंद्र चलन करी दोष आपंकर पड़ी था आज्ञा। यही तिथि अनुसार केते गुड़े शुभ कर्म एवं केते गुड़े शुभ स्थिति उपर निषेध रखा जाउछि आज्ञा। शुभ कर्म निषेध करबा ही उचित रोचे से भाई आपणकर केते गुड़ा नियम आपणकर रही से नियम को आप विशेष ध्यान देवे। यही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र तृतीय चरण अर्थात कुंभ राशि प्रवेश मीन राशि शेष अढ़े दिन 5 दिन आज्ञा रोचे आज्ञा। यही 5 दिन भितर केते गुड़ा कर्म आप निषेध करने उचित से विषय आप नोट जदि पार्टी लेखिकी रखु एवं प्रति सतर्क रहूँ। यही 5 दिन भितर दक्षिण दिग को यात्रा करने निषेध अटे आज्ञा। कुंभ चंद्र एवं मीन चंद्र रे दक्षिण दिग को यात्रा करने निषेध अटे तेणु जीवा अनुचित जदि जाती निश्चित भाव में किसी ना कि आघात प्रतिघात निश्चित भाव में मिल से दर्शक बंधु घर जदि आप छत पकाउथांती बा घर कर्म करुथांती ताले ताको निषेध करबा निहाती आवश्यक। घर छपर नड़ा छपर करंतु बा आपनकर जो टीड़ छपर करंतु से समय निहाती छपर आदि करबा निषेध। से भाई दर्शक बंधु खट पलंक तैयारी खट बुणीबा निषेध अटे आज्ञा। 4 नंबर रहा दर्शक बंधु नड़ा छपर जो आप नड़ा संग्रह करुछंती काठ संग्रह करुछंती घर पाई जो घर तैयारी पाई जो बा घर तैयारी पाई जो काठ संग्रह करुछंती बा छपर पाई जो काठ संग्रह करुछंती एबे तो कोठा घर सब हो गला तथापि आपन पाई ये जो पत्थर संग्रह करबा बा इटा वाली संग्रह करबा ये भी मध्य एक प्रकार संकेत रोचे आज्ञा। तेणु ताको निश्चित भाव में माने वर्जन करबा निहाती आवश्यक। से 5 दिन टिके सतर्क रहिबा निहाती आवश्यक। आम तो मानु नांती बा तो आम कर चली किंतु सेटा नियम विरुद्ध आज्ञा। से भाई प्रेतदाह यही 5 दिन भीतर यदि कौन लोकर मृत्यु हो जाए ताले ताको शवगृह रे रखिबा अनुचित। शवदाह सहित 5टी पितला नड़ारे हो बा माटी रे हो आप 5टी पितला तैयारी करी ता सहित ताको माने सही दाह भितर ताको दाह करबा उचित। या द्वारा शुभ संकेत शुभ स्थिति मिलता है। यही 5टी जिनस प्रति विशेष ध्यान देवे। दूर स्थान को यात्रा अर्थात दक्षिण दिग को यात्रा निषेध घटे। चाल छपर बा छात बा कौन घर काम बा घर जनित किसी सामग्री संग्रह करने मना। नड़ा काठ खुंट इटा बाली भी मत सहित कहीं आम न जोड़ा से भी आज्ञा घर पर उपयोगी। तेणु घर केते गुड़े जोग ये जोग गुड़िक निषेध। घर प्रतिष्ठा हो बा घर शुभ दबा हो बा कौन शुभ कर्म हो बा अन्नप्राशन आदि हो ये निषेध हवा उचित। तेणु एति प्रति विशेष ध्यान देवा निहाती आवश्यक। दर्शक बंधु ए सूत्र आपणकर नाड़ी ज्योतिष उत्तरा कलामृत एवं ज्योतिष अलंकार आज्ञा संग्रह करा तेणु मोर कह कथा दर्शक बंधु केते गुड़े नियम पारिवारिक स्थिति आम सामाजिक स्थिति अनुसार आम मानि चलवा निहाती आवश्यक। कारण ये समय भितर जदि आपणकर मु शुणी मो बड़ बापा मत कही
ମାନେ ज्योतिष ଏଇ ଯେଉଁ ସରବଣା ବିଷୟରେ ବା ଏଇ ପଞ୍ଚକ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କିଲୋ ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ଘର ଛପର କରୁଛ କହିଲା ଏ ସମୟରେ ଲୋକ ମିଳିବେନି ଏ ସମୟରେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ମଜୁରୀ ଦେଇ ଆମେ ଘର ଛପରା କରିବେନି ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଛପର ଆମେ କରିବା ନା ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ଘର ଛପରା କରିବ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଘର ଛପର କଲେ ତାକୁ ମନା କରୁଛ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ତାହେଲେ ତାର ପୁଣି ବେଳକାଳ ଅଛି ନା ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଛପର କଲେ ନିଷେଧ ହେବ ତାହେଲେ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ କହିଲା ଦେଖିବୁ ଅପେକ୍ଷା କର ସେଠି କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ନଡ଼ା ଗୋଟେ ପକାଇଥିଲେ ସେ ନଡ଼ା ବିଟା କ'ଣ ଜଳିଗଲା କହିଲା ଏଇ ସମୟ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନଡ଼ା ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା କାରଣ ସେ ଘର ଜଳିଯିବ କି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନହେଲେ କୌଣସି ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଯାହାହେଲେ ବି ଘରଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମୁଁ ଅବଶ୍ୟକୁ ଯଦିଓ ମାନୁନଥିଲି କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମାନିଲିଣି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି ମଧ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନେ ଏକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ତା ନୁହେଁ କିଛି ସାମାଜିକ ପଦ୍ଧତି ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି କିଛି ନା ନେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବାର ଯୋଗ କରଣ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ତିଥି ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅକ୍ଷର 49 ଅକ୍ଷର ତା ଭିତରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ର କେତେ ଯନ୍ତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସ୍ତରୀ ହେଇଛି ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ମାନେ ସବୁ ସାର ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ସାର ସଂସାର ତାରି ଭିତରେ ଅଛି କାହା ସହିତ କାହାର ସଂଯୋଗ କଲେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳେ ଯେମିତି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଏ ଫିଙ୍ଗର ଆଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଟିପର ସହିତ ସଂଯୋଗ ରହେ ତାର ଫଳ ଯେମିତି ରହୁଛି ସେମିତି ନକ୍ଷତ୍ର ବାର ତିଥି ଯୋଗ କରଣ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଅକ୍ଷରର ମାତ୍ରା ଆମେ 49 ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ନେଇଛେ 49 ଅକ୍ଷରର ସୂତ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାର ଭିତରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାର ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ପଥକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମିତ ପଥକୁ ମାନେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛେ ଯାହାକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧାନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିୟମିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କରିବେ ଯେତିକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମେ ସେତିକି ଖୁସି ହେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେତିକି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।